السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الملك الحكيم العزيز الرحيم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mengawali jumpa dan sua kita pada Jumat kali ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih mencucurkan kepada kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan salatul Jum'ah di masjid yang mulia ini.
Mudah-mudahan amaliyah yang kita lakukan pada kesempatan siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpah atas junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Meskipun Rabiul Awal telah berlalu, tapi di sana sini masih banyak umat Islam yang merayakan, memperingati hari kelahirannya junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia agung yang diagungkan oleh Yang Maha Agung. Seorang manusia besar yang dibesarkan oleh Yang Maha Besar. Seorang yang suci yang disucikan oleh Yang Maha Suci, yakni baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kehidupan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan masa kita sekarang hidup ini sudah jauh. 1400 lebih. Dan alhamdulillah kita bisa mengenal Islam. Kita bisa mengenal Allah. Kita bisa cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu syariat yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa yang begitu jauh, 1400 tahun. Tentunya kalau tidak ada orang yang memperkenalkan Islam kepada kita, mungkin sampai saat ini pun kita tidak memeluk agama Islam. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan wahyu, kemudian mendakwahkannya kepada sahabat-sahabat. Dari sahabat mendakwahkan lagi kepada tabi'in. Tabi'in mendakwahkan lagi kepada tabi'in. Tabi'in mengajarkan kepada ulama yang nyampai kepada kita, sehingga kita bisa mengenal Islam, tahu syariat, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Ketika Islam didakwahkan oleh Nabi di kalangan bangsa Quraisy, kata baginda Rasul, al-Islamu ghariban. Islam ketika pertama kali didakwahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah bangsa Quraisy, Islam asing. Tidak ada orang yang kenal Islam. Maka Nabi dakwahkan. Mulailah berkembang dari sahabat kepada tabi'in, dari tabi'in kepada tabi'in, kepada ulama yang sekarang ini sudah nyampai ke setiap pelosok dunia. Tapi apa yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Islam ini berkembang, kama sayaudu ghariban, Islam akan kembali asing di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Ketika Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah,
Yang pertama dibangun oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan tempat tinggalnya, bukan rumah yang bagus, tapi yang pertama kali dibangun ketika Nabi sampai di kota Madinah adalah masjid. Tempat mempersatukan umat. Lewat masjid Nabi mempersatukan umat antara kaum muhajirin dan kaum ansar, dipersatukan lewat masjid. Tapi sekarang ini sayang, umat Islam bercerai-berai. Padahal Nabi mengumpamakan kita sebagai sebuah bangunan yang saling menguatkan. Tapi ketika ada saudara kita yang sekarang ini sedang mungkin ingin dihancurkan oleh Zionis Israel, apa yang sudah dilakukan oleh umat Islam, terutama negara-negara Islam yang ada di sekelilingnya, tidak ada yang mereka bisa lakukan. Padahal baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersatukan umat ini agar bersatu. Kenapa? Karena kalau umat ini bersatu, maka umat ini akan kuat. Bagaimanapun tantangan yang datang dari luar, maka akan bisa diatasi dengan persatuan umat. Menyedihkan, saudara kita yang ada di Palestina dibombardir, rumah-rumahnya dihancurkan, tanahnya diambil, bahkan nyawa mereka pun banyak yang hilang. Anak-anak, orang-orang tua, perempuan dan sebagainya. Padahal kita dipersatukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bersatu. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Bahkan di akhir zaman ini banyak orang yang sudah melupakan dengan sunnahnya baginda Rasul. Islam asing di tengah-tengah bangsa Quraisy, kemudian Islam berkembang. Yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama sayaudu ghariban, Islam akan kembali asing di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Di antaranya banyak umat Islam yang sudah melupakan bahkan meninggalkan sunnah-sunnahnya Rasul. Oleh karena itu beruntung kata baginda Rasul, orang yang di tengah-tengah umat yang sudah melupakan sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuba kata baginda Rasul, allazi yuhyuna sunnati, orang yang menghidupkan sunnahku kata baginda Rasul, di tengah-tengah orang yang sudah mulai melupakan sunnahnya. Kita banyak sudah melupakan sunnah-sunnah Rasul. Kita mengenal Islam, kita tahu syariat, kita mengenal Allah, kita cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi berapa banyak orang yang sudah melupakan sunnahnya Rasul. Man ahya sunnati
faqad ahabbani, siapa orang yang menghidupkan sunnahku, dialah orang yang cinta kepadaku. Orang yang menghidupkan sunnahnya Rasul, dialah orang yang cinta kepada Rasul. Karena peninggalan dari baginda Rasul bukan harta. Karena peninggalan baginda Rasul bukan tanah yang luas. Peninggalan baginda Rasul bukanlah rumah, bukanlah kerajaan, bukanlah kekuasaan. Tapi yang ditinggalkan oleh baginda Rasul kepada kita sebagai warisan, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau warisan yang dibawa oleh baginda Rasul ini kita pegang erat-erat, maka kita tidak akan pernah salah jalan dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Al-Quran dan As-Sunnah. Orang Islam yang mempelajari Islam, mengkaji Islam, mentadabburi Islam lewat Al-Quran, maka hidupnya akan tertuntun dengan baik lewat Al-Quran. Tapi saat ini banyak umat yang sudah melupakan kepada Al-Quran. Tidak lagi mau bacanya saja, sudah tidak mau, apalagi mempelajarinya. Ini pun salah satu dari yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman ini umat meninggalkan, melupakan Al-Quran, apalagi sunnahnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk bisa memahami Al-Quran, untuk bisa memahami As-Sunnah, maka kita harus mendekati ulama. Agar kita bisa paham kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita harus belajar dari ulama. Kalau kita tidak belajar dari ulama, maka kita tidak akan bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran hanya memberikan perintah kepada kita, aqimis shalah, aqimis shalah, aqimis shalah, aqimis shalah. Kalau orang yang kembali kepada Al-Quran tanpa bimbingan para ulama, maka dia tidak akan pernah sholat. Kenapa? Karena di Al-Quran hanya memberikan perintah aqimis shalah. Sementara tata cara, kaifiyat bagaimana kita melaksanakan sholat tidak ada dalam Al-Quran. Begitupun ketika kita memahami As-Sunnah. Kalau tanpa bimbingan dari ulama, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris-pewaris dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita bisa memahami As-Sunnah pun harus melalui ulama. Yang tadi Nabi ajarkan kepada sahabat, sahabat ajarkan kepada tabi'in, tabi'in ajarkan kepada tabi'it tabi'in, tabi'it tabi'in ajarkan kepada ulama. Oleh karena itu ulama adalah warasatul anbiya. Satu contoh, kalau orang suruh kembali kepada Al-Quran, dia tidak akan bisa memahami Al-Quran. Seperti ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Perintah untuk melaksanakan sholat Jum'ah.
Yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tapi ketika kita buka-buka lagi Al-Qur'an, perintah puasa pun sama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana Allah wajibkan kepada umat-umat terdahulu. Loh, ayatnya sama, ya ayyuhalladzina amanu ketika perintah puasa. Ketika perintah Jum'ah pun ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kenapa kenyataannya berbeda? Ya ayyuhalladzina amanu ketika perintah puasa, perintahnya laki dan perempuan. Sementara perintah salat Jum'ah hanya laki-laki. Kalau orang awam disuruh untuk kembali kepada Al-Quran tanpa bimbingan ulama, bagaimana dia akan bisa memahami Al-Quran? Ayatnya sama, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu ketika perintah puasa dan ketika perintah salat Jum'ah seperti sekarang ini. Tapi ketika sholat Jum'ah hanya laki-laki yang difardukan. Tapi ketika perintah puasa bagi laki-laki dan perempuan. Padahal panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Maka orang yang memegang wasiat pusaka yang diberikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan pernah salah dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Ma'asyiral hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia. Oleh karena itu momen perayaan memperingati maulidnya junjungan kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita kembali kepada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan rasa cinta yang ada dalam diri kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita memperingati, merayakan hari kelahirannya sebagai syiar dari syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'azzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Maka di hati kita ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mensyiarkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan momen hijratul Rasul kita kembali dengan momen memperingati maulidnya junjungan kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain kita cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita menghidupkan sunnah-sunnah dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. In ahsanal kalamu abzana an-nizam. Kalamullahil malikil mannan jul jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyati wa idghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal basar. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad masabihil ghurar maqtasadat aynum binazar wa uzunum bi khabar min yaumina hadza ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah
أوصيكم وإياي بتقوى الله فإنها شعار المؤمنين ورسال المتقين ووصية الله فيكم أجمعين. اعلموا معاشر الإخوان أن الله تعالى أمركم أمرا أميما وبدأ بنفسه تعظيما وقال جل جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل الصحابة أجمعين وأزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين وأن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأساكر الموحدين واهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واغفر للأحياء والميتين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم فاسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم بين تسبية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركات الصلوات صلى على سيدنا محمد أنت المقدم وأنت المغفور لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وقنا عذاب النار استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليك المصير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم فلك الحمد يا مولانا يا معبود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيدا يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بهلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك من سواك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان لا قول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونزنا من القوم الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأسرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان ربنا يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة ولا تعسر علينا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين